Tingnan niyo yung tour guide ko nandun sa baba, oh. Yan, susundan ko siya, oh. Yan, kung gaano kataas yan, yan. Yan. Yan, kailangan dito, dandahan talaga, yan, oh. Oh. Yan. Oh. Oh. Doon pa kami sa baba pupunta, oh. Ito yung mga daanan dito, guys. Kaya hiking talaga ito. Oh. Buti na lang yung sapatos ko matibay. Kung hindi ito matibay, ilang bundok nang inakyat nito. Hindi pa rin bumibigay. Oh. Diba guys? Tignan nyo. Oh. Ayun oh. Ayun oh. Oh. Minaliligo dun oh. Ayun guys oh, minaliligo. Oh, yan. Yan. Ayun oh, sa dulo. Kita nyo. Yan. Doon tayo pupunta. Yan. Eto na guys yung Buruwisan campsite. Yan, narating din natin. Ayan oh. Yan, ayan yung mga post dito guys. Ayan. 210 meters Buruwisan. 690 meters Batya-Batya. 580 meters Lanzones. Yan. Ganun kalayo yan guys. Okay? Ha? Yan, Buruwisan. Dito yan guys ha. Sa Laguna. Okay? Yan. Tuloy-tuloy natin ito guys. Malapit na tayo doon. Thank you.